Welcome to his vlog. His vlog. His vlog. Our vlog. Ano sa Parola guys. And it's so hot. Parola, this is the new tower. Tower. Kana siya o Tower of- 100. Tower of David. Big. So may uwi. So, Oh, so that is the little island. Nobody lives there, babe. na Who? snakes. People? Snakes. Snakes? Yes. Snakes. People. People, babe. Snakes. Kanang lalong na. Kanaog pag yun ta? Manaog ta dira. Hindi naog pa. Kadali lang, uy, basig lalong. Dili dira tanawa ko. Kung ako na tao. Ay, yes. Ang dili mo na ako. Let's go. So this is rock formation. Trugi, ano naman? Dili, uy, man-made. Man may dang agyanan. Oo, kaya ang agyan. Sige. Go. Go. Pagpayong kay init. Ang splash ba? Excuse. Excuse. The sea is happy to see me. Huh? The sea is happy to see me. The sea is next to B. No. Yay! Ano man, splash. Splash. Splash one more time. Splash report. Mainit, magpayong. Di makita ang splash. No. Agta, tara. No, dili na ko. Dili na ko. Bala ka din. Picturean sa tik. Oh my God. Wala, grabe, babe. Nalipong nagyo ko sa height. Babe, ka nang don't hold me. Tada! Ano namin sa island? Struck. Sama ka, babe. Babe, ayaw, babe. Kay walay spike atong mga kuan. Walay spike. Spike. Yes, tong cross. Wow. That's a single island. Hi, chicks. Nakay. Akay, ma'am. I'm taken. I have a husband. Ah, nana di ay. Sorry. Naaoy. Sorry. Ito pataka ka. Sorry. Hindot kayong island, babe. Dako kayong island. Tubang Unsay daw? tawag anak? Tubang daw? Tubang daw, dali. Tubang pa. Babe, unsay tawag anak? Tubang pa. Ah, dako, dito sa island. Uy, Ay, sa muka. Babe, nagpayong gihapon. Gisugo na eh. Dandong. Payong gihapon sila. di mo gudin. Kato babe, katong mga white o katong white. Oh, gamay raman ka dito. Pwede ba tamo na ako dito, babe?